آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ایچ سی یو اراضی معاملے پر بیانات اور ویڈیوز پوسٹ کرنے والی کئی شخصیتوں کے خلاف گچی بولی پولیس اسٹیشن میں کیسز درج، کے ٹی آر اور دیا مرزا کے خلاف بھی کیس کیا گیا درج۔ تلنگانہ کے لیے بی جے پی نے کیا ہے، مباحث کے لیے آگے آئیں، صدر ٹی پی سی سی کا چیلنج۔ نو منتخبہ اراکین خانساز کونسل کو چیئرمین کونسل نے دلایا حلف۔ مراد نگر میں لفٹ کریش حادثہ، 3 خواتین زخمی، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی، متعلقہ رکن اسمبلی نے اپارٹمنٹ کا کیا معائنہ۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ، مرکزی حکومت کی جانب سے 2 روپے قیمتوں میں کیا گیا اضافہ۔ ناظرین، اس کے علاوہ سیاسی خبروں کی تفصیل دیکھیں گے۔ انچارج ریاست تلنگانہ کانگریس میناکشی نٹراجن نے اپنے دورے تلنگانہ کے موقع پر دوسری مرتبہ حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کی 400 ایکڑ اراضی مسئلے پر وزراء کی کمیٹی کے اراکین کے ساتھ پیر کے روز سیکریٹریٹ میں تبادلہ خیال کیا۔ ریاستی وزیر سریدھر بابو نے انچارج ریاست تلنگانہ کانگریس نٹراجن کو واضح کیا کہ یونیورسٹی کی 400 ایکڑ اراضی قانونی لحاظ سے سرکاری اراضی ہے۔ صدرنشین تلنگانہ قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی نے اپنے چیمبر میں 9 منتخبہ 3 کانگریس اور 1 سی پی آئی رکن قانون ساز کونسل کو حلف دلایا۔ کانگریس سے ایم ایل اے کوٹے سے منتخب ہونے والے اراکین قانون ساز کونسل وجے شانتی، شنکر نائک، ای دیاکر اور سی پی آئی رکن قانون ساز کونسل اے ستیم نے تیلگو زبان میں حلف لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء سریدھر بابو، کومٹ وینکٹ ریڈی، سیکریٹری اسمبلی نرسملو چاری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ آشف بھائی فون اٹھاؤ بھائی کا فون اٹھاؤ یار بھائی سر فون آ رہے ہو سر بھائی بولو فون آ جا رہا۔ శ్రీపాల్రెడ్డి పెంకిరి అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, అధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో صدرنشین تلنگانہ قانون ساز کونسل جی سکھیندر ریڈی نے ٹیچر اور گریجویٹ زمرے سے منتخب ہونے والے 2 بی جے پی اراکین قانون ساز کونسل کو اپنے چیمبر میں حلف دلوایا۔ بی جے پی کے انجی ریڈی اور ایم سمریا نے تیلگو زبان میں حلف لیا۔ اس موقع پر صدر ریاستی بی جے پی اور مرکزی وزیر کشن ریڈی، بی جے پی رکن راجیہ سبھا ڈاکٹر لکشمن،
रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। नौ मुंतखबा रुकन खानसाज कौंसल अंजी रेड्डी ने बताया कि वो फीस री इन्वेस्टमेंट के बकायाजात की अदायगी के लिए हुकूमत पर दबाव पैदा करेंगे। भारत माता की जय श्री राम। तर्जुमान तेलंगाना कांग्रेस सैयद निज़ामुद्दीन ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत लोकसभा और राज्यसभा में अददी ताकत रखने की बुनियाद पर वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर करवा रही है और औकाफ़ी जायदादों को हासिल करने का आगाज़ करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि कांग्रेस ने जिस शक का इजहार किया था तरमीमी बिल की शिद्दत के साथ मुखालिफत की थी वो सही साबित हुई है। उन्होंने बताया कि इंडिया इत्तेहाद बशमुल कांग्रेस ने जॉइंट कमेटी के सामने जो तजवीज़ पेश की थी इसमें से एक को भी कबूल नहीं किया गया। सैयद निज़ामुद्दीन ने बताया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत 3 तलाक़ पर वक्फ तरमीम बिल को मंजूरी देते हुए शरीयत में खुलेआम मदाखिलत कर रही है। ఈ దేశంలో డెమోక్రసీ లేకుండా పార్లమెంటరీ ప్రాసెస్ని బుల్డోజ్ చేస్తూ ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది। కొత్త చట్టాలు తీసుకొచ్చి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వేలాది ఎకరాలు వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి। ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం సిక్ ఇసాయి అందరు కలిసి ఉంటారు। ఇక్కడ గంగా జమున తహజీబ్ అనేది ఉంది। ఇలాంటి విషయంలో కూడా ముస్లిం హిందువులో చిచ్చు పెట్టి ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీని హ్యాపీ చేయడానికి ఇంకో సెక్షన్ ఆఫ్ సొసైటీని డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఈ ప్రాపర్టీని దోసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఇదే కాకుండా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ పేరిట ఈ దేశంలో వక్ఫ్ ప్రాపర్టీతో ల్యాండ్ గ్రాబర్స్ కబ్జా చేసుకుంటారు। మేము దానికి రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తాం, ప్రజలకు మంచి చేస్తామని చెప్పి మోసం చేసి వాళ్ళ ప్రాపర్టీని దోసుకునే ప్రయత్నం। ఇవాళ మనం చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం ప్రాపర్టీస్ ముంబైలో అంబానీ ఇల్లు కూడా వక్ఫ్ ప్రాపర్టీ మీద ఉంది। ఉత్తరప్రదేశ్లో వేలాది ఎకరాల మీద అంబానీ కబ్జాలు ఉన్నారు। లిమిటేషన్ యాక్ట్ తీసేసి 12 సంవత్సరాలుగా ఎవరు ఆ ల్యాండ్ మీద కబ్జా ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ ల్యాండ్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। ఇదే కాకుండా ముస్లిం ఇష్యూస్లో వాళ్ళ అఫేర్స్లో బీజేపీ ఇంటర్ఫియర్ అయ్యి వాళ్ళని డిస్ట్రాయ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు 78 సంవత్సరాల ఆమె ఏజ్ ఉంది।
రాత్రి అర్ధరాత్రి 1 గంటకి ఈ బిల్కు అపోజ్ చేయడానికి పార్లమెంట్కి వచ్చి 2.5 గంటలకి ఆ బిల్ పాస్ అయినప్పుడు అగేన్స్ట్ ఓట్ వేసిపోయింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనారిటీల పట్ల చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు, చాలా క్లియర్గా ఉంది. సుప్రీంకోర్టు వరకు ఫైట్ చేస్తాం. లీగల్ మోరల్లీ అన్ని జస్టిఫై అయ్యే వరకు ఈ బిల్లుని దింపే వరకు 100% కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనారిటీ ప్రజలతో అండగా ఉంటుందని ఈ మీడియా ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ के अलावा कई सेक्रेटरी मंगल के रोज़ गुजरात रवाना होंगे और अहमदाबाद में AICC के इजलास में वो शिरकत करेंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी मुल्क के कई मसाइल पर तबादला ख्याल करेगी। वाज़ेह है कि अहमदाबाद में मुनक़िद होने वाले कांग्रेस पार्टी के इजलास को काफ़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल पर 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी में इजाफ़ा कर दिया है। इस इजाफे से पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में 2-2 रुपये का इजाफ़ा हो जाएगा और इस पर 8 अप्रैल से अमल होगा। वाज़ेह है कि काफ़ी अरसे के बाद पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा हुआ है। अमरीकी सदर के टैरिफ इजाफे के फैसले के बाद पहले ही से स्टॉक मार्केट में बोझाल देखा जा रहा है। अब इस दौरान में कस्टम ड्यूटी में इजाफे से पेट्रोल और ड्यूटी की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हो गया है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने मरकजी वुज़रा बंडी संजय और किशन रेड्डी से सवाल किया है कि तेलंगाना के लिए बीजेपी ने क्या किया है, इस पर मुबाहिस के लिए आगे आएं। महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना बीजेपी के लीडर से ये भी मुतालिबा किया है कि तेलंगाना के लिए बीजेपी ने अगर कुछ किया है तो इस पर वाइट पेपर जारी करें। महेश कुमार गौड़ का कहना था कि 11 साल के दौर इख्तिदार के दौरान वज़ीर आज़म मोदी ने तेलंगाना के लिए क्या किया, इसकी वजाहत करें। बीजेपी ने इख्तिदार में आते ही हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतों का वादा किया था, लेकिन नौजवानों को मायूस किया गया। BC तबके के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का महेश कुमार गौड़ ने मुतालिबा किया। कांग्रेस लीडर का यह भी कहना था कि बंडी संजय अमित शाह से पूछे बगैर नाश्ता भी नहीं करते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क को कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज़ के साथ पूरा ताउन करने के लिए तैयार है। తెలంగాణ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి కనీస వాగ్దానాలు అమలు చేయనటువంటి దుస్థితి వల్ల ఒక్కరోజు దాని గురించి మాట్లాడిన పాపాన పోలే కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ బండి సంజయ్ గారు కానీ ఇలా పెద్దగా చెప్పుకున్న బీజేపీ నాయకులు కానీ విభజన హామీలు మీకు పట్టవు, రాష్ట్రానికి రావాల్సిన వాటర్ల గురించి మీరు మాట్లాడరు, రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ప్రాజెక్టు గురించి పదే పదే విజ్ఞప్తి చేసిన మీరే డెలిగేషన్ లీడ్ చేయండి ప్రధానమంత్రి వరకు మేము వస్తామంటే కూడా మీకు పట్టదు కాక పట్టదు. అన్నిటికి మించి ఇది పేద ప్రజల ప్రభుత్వం, SC ST BC మైనార్టీల ప్రభుత్వం అని చెప్పే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో కుల సర్వే చేసి ఎవరు ఎంత ఉన్నారో స్పష్టంగా చెప్పినటువంటి సందర్భం. దానికి తోడు 42% రిజర్వేషన్ ఇస్తూ అసెంబ్లీలో చట్టం చేసినట్టు తీరు, దాని గురించి మాట్లాడరు మీరు. సరే మీరైతే బీసీ గారు మాట్లాడరు, మరి బీసీలు అనేటువంటి మా బండి సంజయ్ గారు ఏం చేస్తున్నారు, మా అరవింద్ గారు ఏం చేస్తున్నారు, మా లక్ష్మణ్ గారు ఏం చేస్తున్నారు? అరే ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి పార్టీలకు అతీతంగా
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ ఘనకార్యం చేసింది. 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది స్థానిక సంస్థ. हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अराजी मामले पर बयानात और वीडियोस पोस्ट करने के सिलसिले में मुख्तलिफ शख्सियतों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। गच्चीबौली पुलिस की तरफ से अब तक 7 केसेस दर्ज किए जाने की इत्तला मिली है। KTR, जगदीश्वर रेड्डी, कृषांक, मरकजी वजीर किशन रेड्डी, ध्रुव राठी, दिया मिर्जा, जॉन अब्राहम और रवीना टंडन के खिलाफ भी केस दर्ज होने की इत्तला है। तेलंगाना जागृति की लीडर के कविता असेंबली के अहाते में ज्योतिराव फूले के मुजस्समे की तनसीब के मुतालबे को लेकर मंगल को एक रोज़ा एहतजाज करेंगी। धरना चौक पर यह एहतजाज किया जाएगा। कविता ने इस सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक ये धरना दिया जाएगा। कविता का यह भी मुतालबा है कि रियासत में BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। कांग्रेस के रुकन असेंबली M सत्यम ने कहा है कि गरीबों को पेट भरने और उन्हें बारीक चावल की तकसीम का सहरा रेवंत रेड्डी हुकूमत के सर जाता है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने गरीबों के लिए कभी भी चावल सरबराह नहीं किया। उन्होंने कहा कि भद्राचलम में गरीब के घर जाकर खाना खुशगवार तजुर्बा था। सत्यम ने कहा कि आज रियासत में गरीब आवाम का पेट भरा जा रहा है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने DSC के इनेकाद के ज़रिए असातिज़ा की भर्ती करते हुए तालीमी मैदान में इनक़िलाब बर्पा किया है। कांग्रेस हुकूमत ने आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अजीम काम अंजाम दिए हैं। తలంబ్రాలిచ్చి రాముల వారిని అవమానించే విధంగా రాముని కొలిచే కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలను దెబ్బతీసే విధంగా ఆనాడున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు వ్యవహరించారు. ఆనాడున్నటువంటి మాజీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు వారి నియంతృత్వ అహంకారపూరిత వైఖరిని తెలంగాణ ప్రజలంతా గమనించారు. దానికి పూర్తి భిన్నంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతోటి తెలంగాణ పట్ల ఉన్నటువంటి భక్తి విశ్వాసాలు ఆచారాలకు అనుగుణంగా ప్రజాపాలన ప్రతిబింబించే విధంగా నిన్న రేవంత్ రెడ్డి గారు దంపతులతో కలిసి స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు ముత్యాల తలంబ్రాలు ఇవ్వడం తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా ముఖ్యంగా రాముని కొలిచే కోట్లాది మంది భక్తులు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు పరిపాలించినప్పుడు భద్రాచలంకు ఒక్క పైసా ఒడియలే, ప్రజల్లో అవమానించారు. तेलंगाना हुकूमत ने लोक आयुक्त, इंसानी हुकूक कमीशन और RTI कमिश्नर्स जैसे दस्तूरी ओहदों पर तक़र्रात की मसाई तेज़ कर दी है। तीनों इदारों पर तक़र्रात के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में इजलास हुए, जिसमें स्पीकर प्रसाद कुमार, सदनशीन कौंसल सुखेंदर रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक लोक आयुक्त के तौर पर जस्टिस A राजशेखर रेड्डी के नाम को मंजूरी दी गई है, जबकि सदरनशीन इंसानी हुकूक कमीशन के ओहदे पर जस्टिस शमीम अख्तर का तक़र्रुर किया जाएगा। जस्टिस शमीम अख्तर ने हाल ही में SC ज़ुमराबंदी पर एक रुकनी कमीशन के तौर पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश की थी। राजभवन से अनक़रीब अहकामात की इजराई, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और कमिश्नर्स के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को मशवरा दिया है कि यूनिवर्सिटीज़ में अस्कार रफ्ता कोर्सेज़ के बजाय असली और एडवांस कोर्सेज़ मुतारफ़ करवाए जाएँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल किया।
چیف منسٹر نے کہا کہ سرکاری یونیورسٹیز کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر طلباء کو مسابقتی دوڑ میں مکمل رہنمائی کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایسے ایڈوانس کورسز متعارف کیے جائیں جن کے ذریعے نوجوان بہتر روزگار حاصل کر سکیں۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم کے نظام پیٹ مسجد سینٹر کے قریب رام نومی کے موقع پر مذہبی رواداری کا ایک مثالی واقعہ پیش آیا۔ شدید دھوپ کے باوجود خیمہ لگاتے ہوئے مقامی مسلمانوں نے رام نومی جلوس میں شامل افراد کو چھانچ پیش کی۔ تاخیر سے سامنے آئے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ مقامی مسلمانوں نے بھائی چارہ اور مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یاتریوں اور راہگیروں میں چھانچ تقسیم کی۔ مسلمانوں کے اس عمل کی کافی ستائش کی گئی۔ منتظمین نے کہا کہ مذہب کا اصل پیغام محبت، بھائی چارہ اور خدمت خلق ہے، اور یہی جذبہ ہمیں ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ مقامی ہندو برادری کے افراد نے بھی مسلمانوں کے اس جذبے کی دل کھول کر ستائش کی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں منظور کیے گئے وقف ترمیم بل کے خلاف ملک بھر میں احتجاج جاری ہے۔ اس سلسلے کے تحت شاہین نگر میں مقامی عوام کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور اس ایکٹ کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی۔ میشورم اے سی پی لکشمی کانت ریڈی اور بالاپور پولیس انسپکٹر ایم سدھاکر پولیس بندوبست میں موجود تھے۔ احتجاجیوں نے ملک بھر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ متحدہ طور پر اس ایکٹ کے خلاف اپنا احتجاج درج کروائیں۔ عثمانیہ ہوٹل گنج سے لے کے ہمارے ہیرا گنٹے تک وقف بل کے اس پر پروٹیسٹ کیا گیا ہے۔ یہ وقف بل کا جو مسئلہ ہے، یہ ہمارے زمینہ، ہماری مسجد، ہمارے مدرسے، یہ سب چھین لیا جانے کے مسئلہ ہے۔ یہ بی جے پی کا ٹارگیٹ ہے کہ ان سے نئی قبرستان چھین لیں گے، مسجدیں چھین لیں گے۔ جو ہمارے بڑے ہمارے کو وقف کر کے گئے تھے زمینیں، ہم مرے تو بھی ہمارے کو زمین میں دفناتے، وہ زمین بھی چھین لینا چاہ رہے ہیں۔ معلوم آپ لوگوں سے بہت ادباً گزارش ہے، آگے بڑھیجئے، سب آگے بڑھیجئے۔ یہ جیسا بل آئی اس سے اچھا طریقے سے ان کے منہ پہ واپس ماریں گے بل کو، یہ سنیں۔ اور میں تو ہمارے مسلمان بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں، یہ کوئی پارٹی کا کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے وقف کا ہے، یہ ہمارے بڑے وقف کر کے گئے تو ہے، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے کن۔ سنیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کن پوچھوں گی، آنے والی نسل پوچھیں گی ہمارے کو کیا کرے بول کے۔ معلوم ایک مسجد نہ بچا سکے، زمین نہ بچا سکے، قبرستان نہیں، مرے تو دفنانے کی زمین نہ بچا سکیں گے تو کیا ہوں گا۔ معلوم ہمارے اب ہم حکومت کو بول رہے ہیں، بی جے پی حکومت جیسا بل لائی ویسا واپس لے لیجیے ایک ہفتے کے اندر۔ ناظرین، کل ہند مجلس المسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ سے جڑی خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے مکہ کالونی، اندرا نگر اور کالا پتھر علاقوں میں جاری باکس ڈرین نالوں کے کاموں کا معائنہ کیا۔
مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین کے ہمراہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹر محمد قادر اور مقتدر بابا کے علاوہ پروجیکٹ کے عہدیدار، GHMC عہدیدار اور واٹر ورکس اور سیوریج بورڈ کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے عہدیداروں سے کام کی پیش رفت کا جائزہ لیا اور کاموں کو جلد از جلد تکمیل کرنے کی بھی ہدایت دی۔ شہر حیدرآباد کے مراد نگر میں واقع ایک اپارٹمنٹ کی کمپلیکس میں اتوار کی رات لفٹ کے گرنے کے واقعے میں 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب گراؤنڈ فلور سے چوتھی منزل تک پہنچنے پر لفٹ کی رسی ٹریکشن کیبل اچانک ٹوٹ گئی، جس کے باعث لفٹ کیبن نیچے گر گئی۔ مقامی افراد نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی۔ اس واقعے میں 3 خواتین زخمی ہو گئی۔ اپارٹمنٹ کے دیگر افراد نے زوردار آواز سن کر موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے فوری طور پر ایمبولینس کو بھی طلب کیا اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ لفٹ میں 2 بچے بھی موجود تھے جو خوش قسمتی سے محفوظ رہے۔ बना रहे बोले भैया पैसे लिए बना रहे क्या बनाए। مراد نگر میں واقع ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس میں اتوار کی رات لفٹ کے گرنے کے واقعے میں 3 خواتین زخمی ہو گئی تھیں۔ اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین مذکورہ اپارٹمنٹ پہنچ گئے اور تفصیلات سے مکمل آگاہی حاصل کی۔ اس موقع پر متعلقہ ڈویژن کارپوریٹر کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ روبی نیوز کی جرائم سے جڑی خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے مہاکالی پولیس کے اشتراک سے کارروائی کرتے ہوئے کرکٹ بیٹنگ ریکٹ کو بے نقاب کیا۔ اس ریکٹ میں ملوث 4 ملزمین کو حراست میں لیا گیا اور ان کے قبضے سے 92,120 روپے نقد رقم کے علاوہ 4 سیل فونز بھی برآمد کیے گئے۔ کونڈا پور علاقے میں ظالم شخص نے اپنی حاملہ بیوی پر وزنی پتھر سے حملہ کیا۔
بتایا جاتا ہے کہ 32 سالہ وقارآباد کا ساکن بشارت روزگار کے سلسلے میں حفیظ پیٹ کے آدتیہ نگر میں مقیم تھا۔ اکتوبر 2024 میں بشارت کی شادی کولکتہ کی ساکن شبانہ پروین سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد یہ جوڑا بشارت کے افراد خاندان کے ساتھ رہا کرتا تھا، تاہم بعد میں وہ علیحدہ رہنے لگے۔ پروین حاملہ ہونے پر صحت کے مسائل کا سامنا کر رہی تھی اور اسے کنڈاپور کے ایک ہاسپٹل میں شریک کرایا گیا تھا۔ 2 دن کے بعد 21 اپریل کو اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج دیا گیا۔ ہاسپٹل کے احاطے میں پروین اور بشارت کے درمیان بحث و تکرار ہوئی اور بشارت نے برہم ہو کر وزنی پتھر سے شبانہ پروین پر حملہ کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سر پر کئی وار کیے گئے۔ پروین کو زخمی حالت میں چھوڑ کر بشارت فرار ہو گیا۔ فوری پولیس کو اس کی اطلاع دی گئی اور پروین کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ بعد میں اسے نمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ابھی بھی پروین کوما میں بتائی گئی ہے۔ پروین کے افراد خاندان کی شکایت پر پولیس نے بشارت کو 3 اپریل کو گرفتار کیا ہے اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ واقعہ 21 اپریل کو پیش آیا تھا، لیکن اس کا CCTV اب سامنے آیا ہے۔ حیدرآباد میں گرمی کی شدت میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کوکٹ پلی حدود کے جگت گیری گٹا میں گرمی کی شدت کی وجہ سے بائک جل کر خاکستر ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچ گیا اور پھر آگ پر قابو پایا گیا۔ گرمی کی شدت بائک کے جلنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ناظرین ریویوز کی دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ ایوان احمد کے زیر اہتمام اور رینووا بی بی کینسر ہاسپٹل کے اشتراک سے عید ملاد تقریب اور مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس تقریب اور مشاعرے کی صدارت صوفی سلطان شتاری نے کی، جبکہ محمد عبد الجبار فاؤنڈر گلوبل تلنگانہ فورم، محمد امجد خان QPL بورڈ ممبر اور ڈاکٹر محمد اشرف پریزیڈنٹ AIUS نے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ابتدا میں داعیہ تقریب پروفیسر محمد مسعود احمد نے مہمان و شرکا کا خیر مقدم کیا اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ مشاعرے میں معروف شعراء کرام بشمول سمیع اللہ سمیع، ڈاکٹر طیب پاشا قادری، ظفر فاروقی، وحید بادشاہ قادری، فرید سحر، امین الدین انصاری، پروفیسر محمد مسعود احمد، تقیہ غزل تشکیل انور رزاقی، جہانگیر قیاس اور سہیل عظیم نے اپنا کلام پیش کیا۔ طنز و مزاح کے ممتاز شاعر اور ناظم مشاعرہ لطیف الدین لطیف نے اپنے مخصوص انداز میں تقریب اور مشاعرے کی کارروائی چلائی۔ سینئر شاعر صلاح الدین نیر کو اس موقع پر تہنیت پیش کی گئی۔ رات دیر گئے مشاعرے کا اختتام عمل میں آیا، جبکہ مہمانوں و شرکا کے لیے عشائیے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں پر اپنے مصروفیات تجارت کے علاوہ وہاں پر کئی سوشل ورک میں وہ اپنا وقت دیتے ہیں۔ جناب امجد خان صاحب جو آج کے مہمان خصوصی ہیں، اور ان کے علاوہ جبار صاحب جو عام طور پر جبار رنا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کا اور آپ کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں تو آپ کی ٹیم ہے جو خدمت کرتی ہے حاجیوں کے ساتھ۔ بہت بڑا دن 2 مہینے کے لیے تقریباً 10 مہینے کی یہ پلاننگ کرتے ہیں لوگ اور اچھی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اور ایک شخصیت خدیج صاحب سامنے جو بیٹھتے ہیں وہ بھی دعا خاطر سے تقریباً پیش آتے ہیں، انہیں بہتر یہ کبھی سوچا نہ تھا بھینس پر مر مٹوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ عشق میں اندھا میں ہوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ بھینس پر ایک مر مٹوں گا، یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ مطلب دیکھیے کہ کرتے ہیں وہی طوفانوں کا رخ موڑ دیا کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ زمانے میں ہوا کرتے ہیں۔
खुदी को तू पसंद कर, खुदी को तू बुलंद कर, खुदी में कायनात है, खुदी में तेरी जात है, खुदी में कायनात है, खुदी में तेरी जात है, खुदी में रब का साथ है, खुदी में ही नजात है, खुदी में रब का साथ है, खुदी में ही नजात है, खुदी को तू पसंद कर, खुदी को तू बुलंद कर। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। HCU अराजी मामले पर बयानात और वीडियोस पोस्ट करने वाली कई शख्सियतों के खिलाफ गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में केसेस दर्ज। KTR और दिया मिर्जा के खिलाफ भी केस किया गया दर्ज। तेलंगाना के लिए बीजेपी ने क्या किया है, मुबाहिस के लिए आगे आए, सदर TPCC का चैलेंज। नौमुंतखबा अरकान खानसाज कौंसिल को चेयरमैन कौंसिल ने दिलाया हल्फ। मुरादनगर में लिफ्ट क्रैश हादसा, 3 खवातीन जख्मी, मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई, मुतालिका रुकन असम्बली ने अपार्टमेंट का किया मुआयना। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा, मरकजी हुकूमत की जानिब से 2 रुपये कीमतों में किया गया इजाफा। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।